Lamshugujutono Swrangchati Kokborok Koktwma tini nakokmani Kokborok Koktwma rakha TIFT conference holo krak shalo hasni Montri okra Montri Ratan Lal Natno Lokyoti Swrang tangbedini juda hamkai riksajak Kokborok no ti Kokchap Khlaizakha Tripura Hasni Montri okra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Kokbar Montri Swrang Montri Ratan Lal Natno Lokyoti Kokchap Khlaizakha tini Metalni Chijuko Shalmari krak shalo Bobagra khor agoli TIFT conference holo Hasri Montri okra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Swrang tangbedekni vitarida nangkokmani kokronoti kokchap jakha koklam salaimongni bisingtei osalo kokchabo Swrang tangbedek tei Tripura State Electricity Corporation ni juda juda hamkairik sajak samung hamung tei financial bobo haike samung khlaijakno aborokno tei kokchap laikha Tripura hastio Swrang tangbedekno krak khlainani bagai tongkosong lukurokno Swrangni bebak shep shap sogairina bagai manthogrina bagai kami bising basang rogobo Swrangni shep shap manthogrinani bagai juda juda nangkukmani yapri romjagai tongo challenge rokno yachagai osalo tangbedekni juda juda tangfakno lokyoti kokchap khlaijakha 27 Purba Maharipur Buratoli TTDC TWF TTA Disney Katal CM Ronil Debor Mano Boromri Wileka 27 Purba Maharipur Buratoli TTDC constituency ni angkai TTDC Katal CM Ronil Debor Mano Kha Kahami Afari Borom Riwileka Buma Bodol 27 Purba Maharipur Buratoli TTDC constituency ni TWF Tonga TWF ni President Jomarung Tripura Tongo Central ni member Gita Deborwa District Secretary Shopna Tripura Logyo Tongo juda juda TWF ni Adongzuk Songra media no sung tini rokhai mani kai sini CM sar sini TDAT sini CM sar na sung borom ya kapai mani tai basung pulang sini maharaja na sung ang khulumaya karo tai sini TWF ni sini munahar madam no sung hambai maya karo suna jora ka hamru mani babai alai tai basini TDAT sini sar sini suel ba runil sar bai malai mani sung kapang ni hamjama tai sibai karo buka ker mani babai maker mani bai belai kopal kaham no nei sung kini wan so tai sini 27 Purba Maharipur ni ong sung ira atta bisini sung phaija angkai angkai block ni president ni hunjago angkai tai ke mukai gita angkai bo central ni member tongmani angkai tai sini sopna tongo district ni secretary angkai sung iro sarbai malai mane belai hamjak belai ni tongthokjak tai pore dina next time sung সময় মান খাঙ্কাই সার্ভে কিছা কোকরক সালাইনাই Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Debormani Manjak Mumbai Krak Shalo Dasharab Dev Smriti Bhavano Thungmungbai Kurungja Krokno Borom Yaphmuni Panda Songtajaka Thungmung Teirung Shikla Hodano Pohor ni Phasing Talangna Bagai Kaishalla Shaka Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Deborma Krak Shalo Bobagra Khor Agolini Dasharab Dev Smriti Bhavano Tribal Research and Cultural Institute ni Luaji Mumbai Borom Yaphmuni Panda Songtajaka Narawai Okrangai Manjagika Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Deborma Osalo Songtajak Borom Yaphmuni Pandawa Khorok Buri Chichuku Thungmungbai Gadalja Krokno Borom Yafarjaka tei Abai Baksha International Beremni Thungmungbai Kurungja Khorok Buri Chisni Rokno Borom Yafarjaka tei Khorok Tham Artist Rokno Borom Yafarjaka National Thungmungbai Gadalja eba Kurungja Krokno Khok Buri Chi Shai Rangbai Borom Rijaka tei National Beremni Thungmungbai Kurungja Krokno Khok Dog Chi Shai Rang Riwi Borom Rijaka Artist Rokno Khok Chisni Shai Rang Riwi Borom Rijaka Pando Manjakai Kok Naragna Thangai Thungmungbai Gadalja Kurungja Krokni Khawa Fan Bokshina Bagai Kok Narukha Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Deborma Tei Koktwma Thumnani Baskango Phai Montri Vikas Deborma Shaka Thungmungni Phasingte Tiprasha Rokno Shakangai Talangnani Bagai Haste Hapang Obahai Yabri Romkha Hanai Media Rama Debor Kahamdar Mojotono Tini Jara Thungmungwa
ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল যারা কাহাম এচিভমেন্ট থাকে বরং তেব উৎসাহ খাইলেন বাকি जोंनि सरकार जों बावनो एवार्डनि बागै जों दिनै जागा देशर भवनाव जों फायगा आंनि लोगि दङ आंनि डाइरेक्टर रत्नजित बाबु ते आंनि अफिसाराव दङ टोटाल नेशनल एवार्ड मानखा स्पर्ट्स 49 जना बरं रिजार्भ 40,000 थायो ते इंटरनेशनल एवार्ड मानखा 47 जना बरं रिजार्भ 60,000 थायो ते स्पेशल एवार्ड कालचार बरं तीन जन रिजार्भ बरं 70,000 टोटाल जों दिनै रां बांनाय 58 लक्ष रां बांजानाय nga abane sana nayo jara जों तेव चिनि जरा थंनो तेव जों इंटरनेशनल जगतत लांनानै बागै ओ जे चेरारं थंगा थंगा चेरारं बाखा बासारना बागै मुति ना आगामी दिनाव जों ओ चेरारं तेव काहाम काहाम फैयै तेव सबै मोनन माने बागै बर्न जों तेव सामोस्त्रा तागनै रबाय चप्रम सकनाय तपन दासनो नायनो बागै बिनि नखंगो थांसोगैगा कचाम मन्त्रग्रा मानिक सरकार बुइतगै बदलनो ग्राक फानगोनां ख्लाइमाया साका कचाम मन्त्रग्रा मानिक सरकार जिरानियाव सामोस्त्रा तांनाय रबाय चप्रब जागै सागदुखुमानाय तपन दासनि नखंगो थांसोगैखा नायनो बागै तिनि मेतालनि चिचुकु सालमारि ग्राक साल कचाम मन्त्रग्रा मानिक सरकार बदलनि जुदा जुदा आदंग्रनो लगियोतयै तपन दासनि नुखुंग सगैखा तै तपन दास बाय मालाई कगलाम शाखा कोक्तमा तुनानि बसकं फाइ कगनारफुरो कचा मन्त्रियक्रा मानिक सरकार साइखना रखा बुइतगै बदलनो गराक फानगोनां खलाइमाया नै না এই বাড়িতে কেন আক্রমণ হলো বুঝতে পারছি না তো কেমন না আমাদের এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করেই পার্টিটা জিরানি এলাকায় গড়ে উঠেছে আমি যখন ছাত্র আন্দোলন করি জেরেনায় আসলে প্রথমে এই বাড়িতে আসতাম তারা মানে তপনের যে বাবা তিনি যদিও আমাদের পার্টি নেতা ছিলেন পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন কিন্তু দল মতের ঊর্ধ্বে থেকে যারাই বিপদে আপদে পড়তেন তাদের সাহায্য করার জন্য পাশে দাঁড়াতেন ফলে সব দলের সঙ্গেই মিলেমিশে চলবার চেষ্টা করতেন এবং সবাই তাকে পছন্দ করতেন শ্রদ্ধাও করতেন ভালোবাসতেন তো হঠাৎ করে এই বাড়িতে কেনই আক্রমণ করলো এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তো এটা আমি একটু বিস্মিতই হয়েছি যাই হোক আমি শুনলাম পরবর্তী সময় শাসক দলের নেতা বা কর্মীরা অনেকে এসছেন তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন এটা ঠিক হয়নি ক্ষমাও প্রার্থনা করেছেন এবং এটা আমি শুনেছি যে গেট টেট ভাঙলো এগুলো ঠিক করার জন্য টাকাও দিতে চেয়েছিল যদিও তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেছেন এগুলোর দরকার নেই আপনারা বলেছেন এটাই যথেষ্ট 5 करोड़ रांनि केसेके रंग सञ्जना देबबर्मा बाय नन्दरानी देबबर्मा मुगै रमजाखा खरक नै नाखला malo kyo ke tonjo dang wa ni malo kya shune lo khiri urun chin bantar lakki bidana 5 करोड़ रांनि केसेकेरनि मामलाव रमजाखा तै खरकनै बोरै आ बोरै रगनो रमैलाइका दलाइ हांकरनि रमै तुबुलाइका सालथां थानाव रमजागनाय खरकनै बोरैनि बिसिंग खरकसा अंखा कन्स्टेबलनि बिहिक सञ्जना देबबर्मा तै खरकसा अंखा मकलनि डक्टर नन्दरानी देबबर्मा तिनी मेतालनि चिचुकु सालमारि स्रांसल रमजागनाय रगनो तरबानग तलां थांजगै दंगो nakla malo kyo ke tonjo dang wa ni malo kya shune lo khiri urun chin bantar lakki bidana
Kodugma shal romoi nangjugnai tini bialok kalai laija kujo chora amchio tipra sarok haini bagai krak shala nangjugnai tui shanai lahar kotor kasulaikha kujo chora amchaini tipra sarok nangjaknai tei shanai kojo chora lahar kotor kasulaikha kebangma tipra sarok tabo gungkha saslangni jora satung tungma jora tungma sake tungui tongo haste ganangkai o tungui tongma jora wose satung khiring khiringo korei nangjaknai tei shanai lahar kotor kasulaina bagai kholabo okhorjak kebangma tongkosong lukuro metalni tini chichuku salmari krak salo kojo chora amche nangjaknai tei shanai satung khiring khiringo lahara okhorei lahar kasulaikha nangjaknai tei shanai kodugma sal romoi tongkosong lukurok shanai phalaimani sawi phalaimani haipano boroni o jangjal kotorno yakagui rinai kori kebo kodugma joratei nangjaknai tei bialo klai tongmai mani kojo chora amchaini tongkosong lukuro haipano boroni o janjalno khnanai kori kebo haini bagai lahar kasnani bagai kholabo ongkholaija lahar kasjak mani bai kebangma kotor chikor malkhung kajajak laharo Koktwma mani thangsogikha police secretary bottom jak chung joto kopai lai jak bui je jaga to 4 ঘন্টা সারগো ও জায়গা তো নুং 2 ঘন্টা চিনি সারগ দে খামা ফাইসিং 1 ঘন্টা সাঙ্গা ফাইসিং 1 ঘন্টা বাস পাইখা 2 ঘন্টা ওদিন খাই মোটামুটি দিবরং ফানো ইয়া খামা ফাইসিং ওদিন chung তুই মানলিয়া দো কালেক্ট করে বাগাই তাই বাসা থাঙ্গই chung তুই রিখা রিমা পরে 10 দিন ফুং টাইম রিখা তাই বাসা ওদিন ইসিমে বত্ত তাব তিনি পর্যন্ত বত্ত পয়জন বত্ত থাকেবো হিসাব Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Class 10, 12 pioneer ni ba owe kya Koktwma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore riye to free admission. 3 eligible students ni ba owe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba owe hinke na 199 yak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba owe Dai free na umbo number of contact khedi to admission la rodi. Shape your future with technology at NALET Agartala. Under NALET, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822459. Puila no khulum kan raw jatana na
chini o mohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai norong tini sawano chini uro phayo child specialist doctor, ENT specialist doctor, general surgeon doctor, gynecologist doctor, neuropsychiatric doctor, general medicine doctor, tei pain relieving doctor rokbo phai nai phayo. Hingke norok dakte le jakaroi chini mohana mediclinic go phayoi naijak phaimano. Tei chirai rok lumkha, kuchukha, saimia rok ungkha amoni bagabo norok naijak phaimano. Tei norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha, golbladar o pathor ungkha amoni bagabo norok naijak phaimano. Tei chini okra sakra horo thumaya, saimia, nungmaya, sori ayukmayu kosto ungjago amoni bagabo norok doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano. Belaino doctor kaham. Tei chini buri rok je kono problem ungkha, somosya ungkha buri doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano. Engka amon sanamun sunga ang o kokduk number bo rijak tongo. O kokduk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano. Ang asno sanamun sungo chini mohana mediclinic go phayoi dakti phayoi naijak phaibaidi ang sungna datnuna hambai. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ Trin bagai Kokborok Koktwma musukna uli Koktwma saimana bagai cuyakari naitong di Swrangchati hambai.